What's up mga kagarbs? Adlong Merkulis, sa 30 sa bulan sa Hulyo tuig 2025. O karon mga kagarbs, uban ko ninyo ato ning lakdapan ni Paling-Paling Road nga nahimutang sa may barangay Ubo, Dalagit, Cebu. Uban ko ninyo kagarbs, ato ning suruyon ning Paling-Paling Road. Unsa gyud kanindot ato ning saksihan diri mga kagarbs. Unsa gyud kanindot diri ang Paling-Paling Road nga naa diri himutang sa may Dalagit, usa sa mga gina dayo sa ato ang mga turista mga kagarbs, no? Kining Paling-Paling Road padulong ni siya sa may Mantalungon, Dalagit, Cebu. So pwede sa nimo lapos doldool ining abot nimo dito ang mga kagarbs sa Mantalungon, doldool na lang sa dinaang Badjan Highland. So kung mula agad diha mga kagarbs diha sa may Paling-Paling Road sa may barangay Ubo, Dalagit, pwede na ka mulapos po dito sa Mantalungon. Pwede ka dito mamalit o mga gulay, mga barato ka itong mga gulay mga kagarbs. Pwede sa ka mulapos dito sa may Osmeña Peak. Then ato ka dito sa may Kandongaw Peak nya. Lapos na yung ka dito sa Badjan Highland. So super tingling-awagin kaya mga kagarbs. Sige mga kagarbs, ato ning i-explore ning Paling-Paling Road. O karon mga kagarbs, doon na ta karon sa may Dalagit, no. So di ata na may paydaning kalsada. Nindot kay diri ang ambience mga kagarbs. Naata sa daplin sa dagat. Ang tanawan niyo mga kagarbs, no. Sawa pa maka-subscribe sa ato ang channel dia ang Garbo sa Sugbo Moto Vlog. Pag-subscribe na kamo. Atong i-shout out ato ang amigo, no. Si Sep G Mix TV. Salamat kayo idol sa imong pagkuyog sa ato ang laag. Salamat kayo, salamat sa ato ang mga subscriber din na nga nagsuporta, labi na ning taga Bayugan City, taga Barrobo City, labi na gyud ning ato ang taga Subo nga solid supporter. Salamat sa inyo ang pagsuporta di mga kagarbs. Di ata karon diri sa may taplin sa dagat mga kagarbs, no. So padulong ta sa may Dalagit. So babalikon yung kagarbs, ato ning tapuson ng ato ang video padulong dito ang kagarbs, para kung magplano nga mo adto mo dito sa may Paling-Paling mga kagarbs, so na may idea wa asa mo agi kay nindot usan ni sa mga tourist attraction diri sa ato ang dakbayan sa Subo kagarbs, no. So diyan na gyud ta karon, diyan na kita karon diri sa may Dalagit mga kagarbs, no. So di ata proper Dalagit, abot nimo dia mga kagarbs, tuyo ka din na. So karon padulong na kita, padulong na ta dito sa may barangay Ubo. Okay mga kagarbs, tantawan yun mga kagarbs. Sa pagbiyahe pa lang mga kagarbs, stress free na yun mga kagarbs. So makawala na yun sa problema, perting induta sa mga talan-awon di mga kagarbs. Pwede mo da mag picture kita yun na yung mga kagarbs kung sa kanindot ang view sa Dalagit, kung sa kagwapa ang Subo mga kagarbs. So kaning Paling-Paling Road mga kagarbs, usan ni sa mga challenge gid kayo nga trabaho sa engineer mga kagarbs, no. Kay natumong sad gud ni dinaang adunay dakong bato. Diyan na ta diri dapit mga kagarbs sa may Paling-Paling. So ato ning pagaisgutan og giunsa gyud ni paghuman sa ato ang batikan nga engineer mga kagarbs, no. Ang ganing Paling-Paling kay aduna man gud ni dako kayong bato din na nga natumong gyud din na sa site asa dapit mo agi ang kalsada, para dila gyud ning gipangitaag paagi sa ato ang engineer mga kagarbs, labi na sa mga nagtrabaho gyud din na nga matupong dili gyud kaingon nga tungasod o tulugon gyud din na ang kalsada. So diyan na ta mga kagarbs, lantawan nida mga kagarbs, unsa katahong ang
paling roads. Tanawa ninyo diha mga kagarbs, tanawa. So sa wa pa maka-subscribe sa atong channel nga Carbo sa Subo Moto Vlog, pag-subscribe na kamo mga kagarbs. Na diha na kita sa paling road, tanawa mga kagarbs. So pirti yung lindot tayo diha mga kagarbs. Adunay dakong pato mga mga kagarbs nga naiko gyud na sa side sa mga karsada. So ilag yun naging pangita ang pagin yung mga kagarbs nga mahimo na diha. So kung nakita nyo diha mga kagarbs nga mura na sa gihimong hagdan diha aron sa paglikay sa landslide mga kagarbs. Og diha sa pigas bahin nga kilid mga kagarbs, nakita nyo diha mga kagarbs. So perte yun ka bright sa itong engineer ani mga kagarbs. So hagdan ginada mga kagarbs para sa pagprotekta sa landslide mga kagarbs, para di gid na malans. Actually mga kagarbs, sulit sa nada bato nang kalisod gani din na pag-bulldoze kay sulit nada bato mga kagarbs. Makita nyo diya sa ubos mga kagarbs, grabe na nada kapakilid lawom pa kay na din na mga kagarbs. Aduna gani ta din na mahimong drone shot mga kagarbs, ato gyud makita da kun sa kanindot. Sa ato sa ni paluparan og drone shot mga kagarbs, drone is ato ang amigo. Paki-subscribe sa ato ang amigo mga kagarbs, si J Max TV. So iyahan ng drone mga kagarbs. So daghan kayong salamat mga idol sa imong drone shot. Kita nyo da mga kagarbs, giunsa na da pagbuhat. Gihagdan na da mga kagarbs para dili gyud nga siya mag-landslide. So kita nyo da mga kagarbs, perti ng gagmaya sa mga sakyan na no. Wa lang gyud na nakapalupad og tarong ang drone mga kagarbs kay perting kusuga sa hangin. So pa-subscribe sa ato ang amigo nga si Sep G Max TV sa iyang YouTube channel. Ug sa wa pa maka-subscribe sa ato ang channel, pa-subscribe, paki-like and share sa ato ang video mga kagarbs. Ug salamat sa inyong paglantaw diha mga kagarbs, and babu!